हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू विद्या हिस्ट्री क्लासेस प्लस टू सेकेंड इयर भारत इतिहास आउ एक अध्याय नहीं कि मुझे आम आज कलिंग युद्ध तार कारण एवं फलाफल विषय पढ़ा। कलिंग युद्ध अल्प बहुते समस्ते किसी ना कि जानीचे से कलिंग युद्ध क्योंठारे होइथिला केते मसीहारे होइथिला कहा द्वारा संपादन होइथिला एवं तार कारण गुड़िक कौन कौन थिला से विषय आलोचना करवा। चलो चलो देखिबा हमर कलिंग युद्ध विषय रे किछिटा इंट्रोडक्शन देखिबा। एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हिसाब रे सम्राट अशोक केवल भारत वर्ष रे नुहे एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हिसाब रे सम्राट अशोक केवल भारत वर्ष रे नुहे समग्र पृथ्वी इतिहास रे निजर नाम को स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध करी जाइछन्ति। आमे जानिछे जे अशोक द ग्रेट वॉरियर किबा अशोक द ग्रेट आमर पिक्चर भी आछि समस्त अल्प बहुत जानिथिबे निश्चित। आउ आमे समस्त जानिछे जे अशोकंकर आउ गोटे पंक्ति मध्ये अछि चंडाशोकरु धर्माशोक। ताहले तांको राजनैतिक जीवन में संगठित एकमात्र युद्ध कलिंग युद्धर भयावहता विश्ववासी को जेतिकी भयभीत कराई देथिला देवानंद प्रियदर्शी हिसाब रे विश्व भातृत्व प्रतिष्ठा दिगरे तांकर उद्यम समस्त सेतिकी विस्मित कराइथिला। ख्रीष्टपूर्व 273 रे से सम्राट रूप में निजको घोषणा करथिले निजर अनशत भाई को हत्या करी से ख्रीष्टपूर्व 269 रे सिंहासन अभिषिक्त होइथिले। एहार 9 वर्ष पर अर्थात ख्रीष्टपूर्व 261 रे संगठित होइथिला कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध पर से चंडाशोकरु धर्माशोक परिणत होइथिले एवं ताले से 200 ख्रीष्टपूर्व 269 सिंहासन अभिषिक्त होइथिले। तार 9 वर्ष पर अर्थात ख्रीष्टपूर्व 261 रे संगठित होइथिला कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध केबे संगठित होइथिला ना ख्रीष्टपूर्व 261। अच्छा पिला माने तमे जानिथिबो आमे जतले ख्रीष्टाब्द कहूचे जे ख्रीष्टाब्द 101 102 103 104 कहि जाउचे किंतु जतले आमे ख्रीष्टपूर्व कथा कहिबा सेटा हमर ओलटा जाय। सेटा को केतले मो अलगा वीडियो रे तुम मानको बुझेई देबे। चलो देखिबा कलिंग युद्ध पर से चंडाशोकरु धर्माशोक परिणत होइथिले एवं बौद्ध धर्म रे दीक्षित होई एहारा प्रचार एवं प्रसार निमित्त मनोनिवेश करथिले। तांकर प्रजा अनुरंजक शासन तांको इतिहास पृष्ठ रे चिरस्मरणीय कराई पाइथिला। तांकरी उद्यम रे रिद्धिमंत होइथिला भारतीय कला स्थापत्य साहित्य एवं संस्कृति। तल देखिबा कलिंग युद्ध विषय रे आउटिके व्याख्या करिके। कलिंग युद्ध केवल भारत इतिहास रे नुहे समग्र पृथ्वी इतिहास रे एक विशिष्ट घटना रूपे परिगणित होइतिरा। ख्रीष्टपूर्व 261 रे पाकिस्तान रे अवस्थित शाहबाजगढ़ ठारू मिलिथिबा अशोकंकर त्रयोदश शिलालिपि रे बा रॉक एडिक्ट 13 एही युद्ध ऊपर आलोकपात करा जायछि। अच्छा कलिंग युद्धर कारण गुड़िक अनेक थिला सेति मध्यरु राजनैतिक कारण विषय रे आलोचना चल करबा। अशोक समय रे मगध साम्राज्य कलिंग को उत्तर
ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଘେରି ରହିଥିଲେ। ମଗଧର ସୀମାରେ କଳିଙ୍ଗର ଏହି ଅବସ୍ଥିତି ମଗଧର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଶୋକଙ୍କ ପିତା ବିନ୍ଦୁସାର, ତାହେଲେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାତି ଥିଲେ ଅଶୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା କିଏ ଥିଲେ ନା ବିନ୍ଦୁସାର। କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ଡିଆର ଭାଣ୍ଡରଙ୍କର ମତରେ କଳିଙ୍ଗ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୋଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ମିଶି ବହୁମାତ୍ରାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭୟ ହୁଏତ ଅଶୋକଙ୍କ ମନକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମଗଧ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ପରାଜିତ କରି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅଶୋକ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ରାଜନୈତିକ କାରଣ। ଆମର ସେତେବେଳର ଭାରତ କଳିଙ୍ଗ ଆମର ଏଇଠି ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏବଂ ମଗଧ ଏଇଠି ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କର ପିତା କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରିପାରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ମନସ୍ଥ କଲେ ଯେ କାଳେ କଳିଙ୍ଗ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସାଥିରେ ମିଶିକି କାଳେ କଳିଙ୍ଗ ମଗଧକୁ ଓଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ତେଣୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଗଧର ରାଜା ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ କଣ ଥିଲା ଦେଖିବା। କଳିଙ୍ଗର ସମୃଦ୍ଧି ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଚକ୍ଷୁଶୂଳ ହୋଇ ପଡିଥିଲା। ସୁଦୂର ବାଲି, ଜାଭା, ମାଳୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱୀପଗୁଡିକ ସହିତ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କରି କଳିଙ୍ଗ ସମୃଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ତୁଳନାରେ ମଗଧର ନୌସେନା ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ମଗଧର ନୌସେନା ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ବକ୍ଷରେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହରା ଦେବାବେଳେ କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ବିଚରଣ କରି ଦରିଆ ପାରି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ରାଜନୈତିକ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ସମର୍ଥନ ଥିଲା। ଅଶୋକ ଏହା ଠିକ୍ ରୂପରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରି କଳିଙ୍ଗବାସୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ ସେ କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସୁନାର ଦେଶ ଥିଲା। ଏଠି ଅର୍ଥର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା। ସୁଦୂର ବାଲି, ଜାଭା, ମାଳ ଏଇ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡିକ ମାନଙ୍କରେ କଣ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗର। ତେଣୁ ଏହା ଲୋଭରେ ମଧ୍ୟ ଲୋଭାନ୍ୱିତ ହୋଇକି ଅଶୋକ ଚିନ୍ତା କଲେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ବୋଲି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣରୁ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ଦେଖିଲେ। ଅଲଗା ପାର୍ଟରେ ଆଉ କିଛି ଏହାର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ।